balma jide TV la jaba foli ba bela jele ka bo maliko no kata fo maliko ka nyaye nga plateau sanfɛ na ma fali mako rimer des stars ani artiste talenté ba do be nyona bi na lete mo dugule maliko no kata fo maliko ka ni be ba fali mako yakubi Trax energy ki to aleka fo iti kenye aya na ka galo bwanda puissance yakubi kan ngabi kan fo ite boss anya na mo tranquille na to musoro de yukungulu la ngaji non musoro te fular de yanam tananga ni alwe yakubi be segi présentant ya Yakuba Jakite au KLM Mayamougou mais sort d'ici là actuellement KLM quoi KLM gao de vie et muera na ni Yakubi non Yakubi demsana la bébé to ko do wera don lan sigilen doron me garana encore gada wo begi isur non d'ailleurs là parce que au wakati clashé mais non tu vois mana ko doron donc aller connait ma connait kana fan mané ga fatro Yakubi tu vois mais oji mo do fama mo ko oji comme ça farala kan do farala ka ke Yakubi oji mais era dona musique kono chugudi bon mais c'est la fois notre terre d'Orébé ils s'appellent les boys actuellement t'es musique mais aller là tout n'era donné donc aller de pousser à de musique voilà taxi killer mais ne sans cours karabé taxi killer mais me freestyle qu'un aurait m'appelle tu vois une année me freestyle qu'un m'appelle mais aller de quoi genre vous me faire un groupe de créer que get énergie mais taxi donc mon groupe donc aller on est en Farouka c'est 22 flanes donc là actuellement nous cité donc la blé to babla e duna donc la mais si ya klibo o morceau na era ani dum na duna si jo ono ga resire bon gaga un grand frère de ko gaga aller de un sur faire poser mais agli batala ten do ko wacha donc ko wacha quoi trop et mama mais rap les mots rap ere koro e fin su gudnare bon ne bolo rap j'arrive femme qui au fadron qui exprime dron il veut filmer que dron il a lifestyle donc na génie mo non tcha na fam messagerie do dron il veut minke au dron do mais do ye ou te femme que wolu fo bon beniga si en fait do ina fo John mais t'as donné mais oui do personnellement do be sans na fo e bi se ka kuma ro fo ça mais eta ke ba so e ga jora le wa ke o be ke e be delenga kuma ro fo ça mais e ta ke mais il va sur écrit mort de bac message drone message drone bien fond si ça rappuie comme message drone mais nous me faisons fois sur hier attaque bon il y a quoi drone mais le drone ne be arab jar chamanke ne be dancehall ke ne be afrobeat ke ne be trap ke me drill ke me chamanke quoi mais il faut focaliser le numérique dancehall kalien trop c'est aller jar no ya tu nan clara muluge non clara ere e bina dancehall chamana me mo ere dancehall chamana me gaba anana kuma re SPV na tugu bon ne a fait to na ibe min ke dron ngere alsan absake modo be no amanto barola dron e ba mon fo habe jane ni bina téléphone ta dron me dunga me mo kono dron ma sebe tak mo bla mo clé wa ne bolu la nyini folo mo clé tu vois non donc me so ka jate ne ma phone yoroni ne la a chebe nyani yoroni ne la ni mu ne ba ne ba fara nyon ndron mais son mere be bulmi itige ko bamako be son mere la o chama be no na fo du be ko kai wore ne kamai sumuni ni bobara te passé ibato foire de me kashi ka ba wole chama be ko fonga drill o be no ibato foire de me kashi ga ba wole o esprit na chugo di ne e experience non te fo yeng siglenye instruire la medron o che mon me nyan yoroni fani ngande kasoro fo makere o fana be ga mo gola wo be kilani be don la domaine bo boneta donné o be ga mo gola wo
artiste de bɛ se ka biti lamɛn sisan a bɛ biti dɔ lamɛn dɔrɔn kumakan dɔ bɛ jigin a kunna a bɛ min fɔ a kan mais ni e tɛ dɔnkilidala e tɛ se k'o dɔn ne ko ne b'a ɲɛf'i ye a faamuyali bɛ sɔn ka gɛlɛya e ma parce que i tɛ dɔnkilidala ye mais dɔnkilidalaw ni dɔnkilidalaw tulo bɛ ne na sisan u b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ tu vois non ten cogo dɔrɔn mais pourquoi e ye son yɛrɛ titre son yɛrɛ morceau de a titre de ye RS rien n'a signalé rien n'a signalé pourquoi rien n'a signalé parce que foyi tɛ n bolo ka a fɔ bilen quoi son yɛrɛ o de n'i ye son in punchline mun lamɛn est ce que e son in lamɛn ka ɲɛ ban n'i y'a lamɛn i bɛ faamuyali sɔrɔ a kan quoi i bɛna dɔn an ka mɔgɔ tɛ trophée la ne ta tɛ ko n donna la muso ko ou bien trophée j'en tape ne bɛ ka baara kɛ dɔrɔn famille bɛ so n terikɛw bɛ yen nɔ tu vois ko ka ca mais o tɛ ka kɛ trophée kan non trophée ninnu ye de trophée bɛ se ka d'e ma mais i b'a ye e t'a mérité o bɛ kɛ o bɛ kɛ Mali la o baden bɛ kɛ dɔw bɛ yen nɔ sisan olu y'u ka baara baden kɛ mais olu tɛ nomi hali olu tɛ k'a liste la mais bɛɛ b'a dɔn olu wa ye olu kan ka k'a la wa diyagoya trophée tɛ se ka bɔ k'olu tɔgɔ man ka k'a la Mali kɔnɔ mais e bɛ se ka hakilina jumɛn de b'e la kan ou bien conseil jumɛn b'e bolo k'a di o mɔgɔ ninnu ma minnu bɛ conseil min bɛ ne bolo dɔrɔn u ka na n'u bɛ n'u ka projet kɛ u ka na u y'u gɛrɛ showbiz-maniw na par exemple u ka fanu jate minɛ i b'a ye u kana na ko k'u kunfɛ banalement ten tɔ quoi u ka jamana yɛrɛ position jate minɛ u ka jateminɛ mɔgɔ min bɛ ka yɔrɔ min la girin quoi i bɛ ka secte min na girin u b'i ta k'i bila o catégorie kɔnɔ o ka di ne ye k'a ye k'e bɔra salon na sini mais o bɛ na e bila révélation na o ye foutaise de ye o ye k'i nɛni de donc o de b'e bolo k'a lajɛ o de bɛ ne bolo k'a las'u ma u k'u gɛrɛ showbiz-maniw na u ka jamana yɛrɛ ko jate minɛ fɔlɔ yanni u k'u ka fɛn organiser quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka u kana na organiser ka na dɔrɔn bon cɛ parti pris ko tɛ o ka na dɔrɔn bon n'an ma karisa ta cɛ a ka famille bɛna bɔ ka kule ka kuma et pourtant a tɛ se ka nominer nin catégorie in na mais u b'a don a la diyagoya parce que n'u m'a kɛ Mali kɔnɔ dara don dara cogo di ayi dɛ sabali dɛ donc diyagoya fo karisa mɔgɔw bɛ mɔgɔ la fɔ olu kɔni olu kan ka olu bɛ k'a la diyagoya de ni m'olu k'a la yɛrɛ a bɛ fɔ k'i ka trophée yɛrɛ wa i n'a fɔ olu mɔgɔ ninnu e bɛ se ka non a ma se an ka da mɔgɔ olu la sisan n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ man di ne na mɔgɔ tɔgɔ fɔ yɛrɛ de man di ne mɔgɔ tɔgɔ fɔ man di ne ayi n tɛ ka ban kuma la dɛ ne ma explication dɔ d'e ma sisan mais diyagoya fo ne ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ o bɛ se ka polémique dɔ créer ne n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ n tɛ fɛ k'a lase donc mɔgɔ tɔgɔ fɔ o man di ne ye quoi mais yala est ce que Yakubi ye album dɔ bɔ ou bien mixtape dɔ b'i bolo si mixtape bɛ yen non kungo fitinin o de ye n ka mixtape fɔlɔ ye pourquoi kungo fitinin o ye kungo bɛɛ la fitinin dɔrɔn de ye o ye mixtape fitinin de ye quoi o ye fɛn fitinin de ye ka di mɔgɔw ma donc kungo bɛɛ la fitinin quoi i b'a ye sinon tout récemment n ye EP bɔ Venom n ye EP bɔ Venom Venin ça Venin dɔrɔn fɛn b'i piqué dɔrɔn fɛn b'i sɔgɔ quoi awɔ a dabɔkun de voilà a b'i sɔgɔ de quoi mais i bɛ tila k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a ye a tɛ fɛ ka nin fɔ ma dɛ mais a bɛ se dɔnkilida la trop de quoi a bɛ k'a fɔ de quoi i bɛ k'a faamu wa a bɛ se ka kɛ i bɛ ne ka dɔnkili lamɛn sisan i bɛ ne ka son lamɛn i b'a fɔ cɛ est ce que nin ka dɔnkili ye dɔnkili ɲɛnama ye ten tɔ i bɛ se k'o bila i kunkolo la mais i b'a ye deuxième écoute o b'a sɔrɔ i ye mot dɔw repérer i kunna déjà quoi deuxième écoute i b'a fɔ cɛ mais a bɛ ka mot dɔw fɔ cɛ olu ka di trop deuxième écoute i b'o lamɛn i b'a fɔ ko wa cɛ donc i bɛ dɔnkili kɔrɔ ɲini k'a faamu wa n t'a dɔn n'i bɛ k'a ye quoi o de ye culte following ye o artiste kelen-kelenninw de fana bɛ yen nɔ quoi a bɛ se ka kɛ non i bɛɛ tɛ ten tɔ dɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ten tɔ fana o mɔgɔ kelenninw de bɛ yen i bɛ se k'u ka dɔnkili lamɛn i b'a fɔ ko n tɛ ka kan ɲɛnama dɛ mais i b'a ye e de ye i ye mot kelen-kelennin ta a ka dɔnkili la bon ni e ma sabali e yɛrɛ de bɛ tila ka k'o tigi ka fan ye f'i bɛ révolter a tigi kama parce que i b'a ye i bɛ don a tigi ka ko kɔnɔ a tigi ka mot i b'a bɛɛ faamu i bɛ don a tigi ka délire kɔnɔ quoi diyagoya a bɛ ko kɛ donc i bɛ don a kɔnɔ quoi o y'i donni a ka secte kɔnɔ tu vois non ne bɛ fɛ ko o dɔnkili ne bɛ fɛ ka k'o dɔnkilidala fasugu de ye mais ne ta tɛ ko ka dɔnkili da trophée ne bɛ fɛ ka fɛn ɲɛnama de di mɔgɔw ma dɔrɔn n tɔrɔ ne bɛ y'a ye donc ne y'a faamu trophée ko min yɛrɛ tɛ e ka laɲini non o tɛ ne ka ko wa ye i ka EP in kɔnɔna la morceau joli de b'a kɔnɔ 5 morceaux featuring foyi t'a la featuring b'a la rap révolution o kɛra avec Kasha tu vois ani Drill ML studio tigi yɛrɛ ale y'a voix dɔw posé yɔrɔnin dɔw kɔrɔ quoi donc olu fila dɔrɔn de b'a la Trapman wa et puis yɛrɛ
olu fila dɔrɔn de ka fɛn b'ale. I ni Kasha ka fitinin sɔrɔla cogo di? Rap Revolution bon a sɔrɔla cogo min na ni Keji de tun kan k'a sɔn kɛ mais o wagati Keji tun bɛ a ka concert ko boliboli ni fɛnw na ne yɛrɛ y'a faamu quoi ne y'a faamu donc ne ko a ma n ko mais ne bɛ fɛ ka EP bɔ o fana période nin la n ko n b'a fɔ Kasha direct la ne y'a fɔ Kasha ye dɔrɔn et pourtant projet in kun ka d'ale fana trop o y'a sɔrɔ n delila ka freestyle dɔ k'a kan donc ale ko ko n k'a balancer a ma ne y'a balancer Kasha ma dɔrɔn o dugusɛjɛ filanan nin bɛɛ an taara studio la an y'a wuli ouais an y'a clip yɛrɛ kɛ an y'a clip bila. Mais an b'a jateminɛ ni artiste ye album ou mixi ou EP dɔ bɔ u yɛrɛ ka kuma ko denguli n'an b'a fɔ o ma ko concert est ce que kɔfɛ i kɛlen don ka concert ba dɔ labɛn? Le 9 avril. Le 9 avril. Palais de la culture là. Palais la. Donc concert belebele la. Concert belebele labɛn ninnu fan bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka bɔ. An b'a jateminɛ artiste kun ɲɛsin 26 ma pour que ka taa 26 ta i taara. Non ne ye denmisɛnnin de fɔlɔ ne bɛ n ka carrière daminɛ la o tɛ se ka n pan fɛnw kunna ka taa kɔrɔ de don ka ti kan'i pan pan dɔnkilila kɔrɔw kunna quoi n tɔrɔ ne bɛ ka ne ye Cité des enfants de kɛ fɔlɔ. Ne ye Cité ne tɛ i n'a fɔ dɔnkilidala min ye ko ka pan ka bila ɲɛfɛ dɛ ne ye saga dɔw de ye quoi i n'a fɔ armée la olu fana bɛ étape ne bɛ taa étape de ne bɛ dɔnkilidala ko bɛɛ de ye a secte bɛɛ n tɔrɔ ne bɛ ka voilà donc i tɛ se ka na manamana kan fɔ ne ma wa n tɔrɔ ne bɛ bɔ Cité de la ne ye Cité kɛ donc n bɛna Palais kɛ le 9 avril inchallah. Mais EP in kɔfɛ i kɛlen don ka surprise jumɛn de labɛn i ka fan min ye? E yɛrɛ ko ko surprise o tɛ fɔ o. Mais hali n'a kɛra kelen hali n'a kɛra fitinin dɔrɔn i ka. A yɛrɛ mais surprise ye surprise de o kan ka kɛ surprise de bɛɛ la parce que n'i y'o fɔ sisan o surprise ma yɔrɔ tiɲɛ o donc an b'o to dibi de la. surprise dɔw fɔ mais dɔw i bɛ se k'olu to. N'i bɛ fɛn fɛn fɔ o kɔrɔ k'o tɛ surprise de awɔ i ko tɛ. N'i bɛ fɛn fɛn fɔ o tɛ surprise o e bɛna fɛn fɛn fɔ o tɛ mɔgɔ o tɛ surprise ye bilen surprise kan ka bali mɔgɔw la de donc n bɛna bali o la an b'a bali e yɛrɛ fana na comme ça a bɛ kɛ surprise ye e yɛrɛ la parce que ne y'a fɔ e sa a bɛ n'a fɔ ne y'a fɔ bɛɛ. Mais i ka concert in bɛna daminɛ wagati min parce que an b'a jateminɛ Mali kɔnɔ ni artiste ko sisan nɔ ko 18h ou 17h u yɛrɛ bɛ taa fo concert tɔ tolen. Non ne t'a to yen tɔrɔ ni fɛnw yɛrɛ y'a jateminɛ hali ne ma artiste ka fɛnw bilali daminɛ fɔlɔ ne tɛna k'a kɛ i b'a fɔ ko concert mɔgɔw kana concert lajɛ mɔgɔw armée kana ci na o tɛ scénario de a bɛ dilan de quoi ne ka concert ne ka rentrée ne ka fɛn bɛɛ de bɛ dilan tu vois artiste dɔw bɛ yen olu bɛ ci avant que ne na yɛrɛ ka se mais ne yɛrɛ bɛ se 22h pile parce que ne ka concert tɛna na ko ka retardé ne yɛrɛ bɛ na n ka dɔnkiliw de da fo que ne ni faniw ka ne ka clip dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ concert kɛ don ne tɛna na traîner quoi n tɔrɔ ne bɛ ka ye tu vois non olu ye ko wɛrɛw n ko ko dɔ de don kana taa joona kɛ o tɔ la faniw ye dangadenw na o tɔ la e tɛna concert wɛrɛ kɛ n'i y'a fɔ i kan ka minnu b'a fɔ k'u t'a kɛ ala o ye mun k'olu laban ne tɛ lagalakatɔ ye o faniw tɛ lagalakatɔ ye o n'i y'a fɔ i b'a kɛ de kɛ e n'i m'a kɛ o tɔ la e tɛna concert wɛrɛ kɛ n'i y'u sɔrɔ nin sen e b'u sɔrɔ filanan na o dɔrɔn de don o tɛ ko ka n'i sigi kumakan dumanni ko k'a fɔ pour que faniw ka bɔ ka tigɛ concert la i b'a kɛ de minnu m'a kɛ minnu m'a respecté ale o ye mun k'olu la filanan na o ma dogo mɔgɔ la donc voilà. Concert in na sisan i bɛna scène sugu jumɛn de ta k'a sigi palais kɔnɔ i bɛna concert in kɛ live de la ou i bɛna kɛ semi live la ou playback ye. Bon n t'a dɔn fɔlɔ n bɛna scène nasugu sigi concert palais kɔnɔ mais n kɔni b'a dɔn kɔni concert in bɛ diya trop parce que n bɛna partie dɔw kɛ playback ye semi live fana bɛna kɛ mais genre instrument tɛna de n bɛna buba de bila buba ka kabako jigin biti kan tu vois. An bɛ ko caman kɛ wa ni faniw yɛrɛ bɛna clip yɛrɛ dɔw yɛrɛ fana tourner o don yɛrɛ fana clip dɔ kɛ clip dɔ kɛ 2ml clip tɛ nɔgɔya wa after party t'a la foyi t'a la mais chilling bɛ kɛ concert yɔrɔ la donc olu image tu vois fatɔya yɛrɛ la tu vois non tɛna kɛ concert kan an moise k'an sigi artiste ɲɛna non dɔw tɛ kɛ fan kuncɛninw de bɛ ne bolo dɔw yɛrɛ bɛ na n b'a dɔn bloc yɛrɛ tɛna k'olu la u kana wolo mais e yɛrɛ bɛna taa sawura jumɛn la concert bon ne ka sawura ko kɔni o ye ne kunkolo mana n ci cogo min na dɔrɔn n bɛ fini dɔ don ka tɛmɛ donc i yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ i bɛna n t'a dɔn fɔlɔ yɛrɛ n bɛna min kɛ fɔlɔ mais i kɛlen don ka welewele lase artiste ba jumɛn bon n tɛna na mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que ne ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka mɔgɔ to yen sisan ni ne ɲinɛna dɔgɔ o bɛna miiri artiste bɛɛ lajɛlen Mali artiste bɛɛ lajɛlen kana ni miiri artiste yɛrɛ la kana ni miiri artiste yɛrɛ la ko o ma wele concert in na
bɛɛ. J'espère que aw yɛrɛ y'a mɛn Yakubu bɛ ko le 9 avril aw bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ Kɔnɔbugu aw ka taa palais de la culture la ka taa soutenir o concert ale yɛrɛ bɛ kɛ chaîne sanfɛ à partir de 22h. Inch'Allah. I ko ten. Inch'Allah. Mais an b'a ye i ka projet caman i bɛ taa sɔrɔ Boubacash de b'a kɛ ɲɛ sugu jumɛn bɛ ni Boubacash cɛ. Boubacash ye un producteur de. Donc ale y'i ka producteur de. Bouba ye un producteur de. Bouba bɛ n'a fɔ n yɛrɛ dɔw quoi. A ka jugu ni dɔnkili ale ta ka jugu ni dɔnkili ale ta tɛ dɔnkilida ye quoi. Donc ale ta parce que ale ma ne minɛ dɔnkilida kanali yɛrɛ kan quoi. Ale bɛ n'a fɔ ne kɔrɔkɛ de. Donc ale bɛ grand frère minɛ. Ale fana bɛ Empire Gang yɛrɛ de kɔnɔ entreprise de don. I bɔra k'i da don Empire Gang na Empire Gang ye fɛn sugu jumɛn si? An ka entreprise de don. A ka entreprise a bɛ mun ni mun de k'a kɔnɔ? An bɛ fɛn caman kɛ. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? Bon dɔnkilidala o ye ne yɛrɛ an bɛ boutique. Tu vois, Mati b'an bolo, Mati yɛrɛ y'an ka ma an ka yɛrɛ min yɛrɛ ye Mati ye. Empire Gang bolo fara ka ca trop. Donc fɛn caman bɛ Empire Gang bɛɛ n'a fɔ. Mais Empire Gang n'avant mɔgɔw bɛna k'u yɛrɛ choix quoi. Empire Gang yɛrɛ nana cogo di? Empire Gang ye bon ne yɛrɛ fana nana don Empire Gang na de parce que ne fana nana Empire Gang sɔrɔ. Donc e nana sɔrɔ ka don a kɔnɔ. Donc ne tagali min ko artiste ye. Mais e donna Empire Gang kɔnɔ cogo di? Bon ne denmisɛnninama olu Empire Gang mɔgɔ y'an kɔrɔkɛw de. Denmisɛnninama finalo min fɛn ne bɛ to ka taa n sigi u kɛrɛfɛ mais u tun tɛ sɔn ne ka gɛrɛ u la parce que an ka wifi kɔdi ne tun tɛ sɔn k'o d'u ma. Donc tɛ sɔn k'o di. U tun bɛ to ka ne gɛn kuma bɛɛ. N yɛrɛ tun ye ne dɔrɔn u tun tɛ fɛ ka ne ye yɛrɛ. Mais après ne n'u donna ɲɔgɔn na ne donna musique la après Yolpi yɛrɛ Wizi Lebo olu ko k'u ka artiste ye ne ye donc Yolpi ye ne ka manager ye sisan. Tu vois an bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa quoi. N frères de don olu t'i n'a fɔ dɔnkilidalaw n ka manager olu ye frères de n'olu bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ quoi. I kɛlen don ka ko jumɛnw yɛrɛ labɛn? Bon comme n y'a fɛ c'est étape par étape. Ni concert banna Inch'Allah ne ni n ka manager an bɛ son dɔw labɛn u ye surprise ye quoi. Olu fana surprise. Olu n'u clips de bɛ lancer n bɛna na fo n ka vision wɛrɛ de di artiste malien ma deli ka vision min yɛrɛ ye fɔlɔ quoi n bɛ fɛ ka na n'o vision fasugu de. Ne yɛrɛ bolo vision bɛ se ka kɛ fɛn sugu jumɛn? O vision bɛ se ka kɛ min ye par exemple fo Universal mɔgɔw u k'u intéresser Mali artiste la quoi i n'a fɔ u b'u intéresser Ivoirien na cogo min na bi fo k'u intéresser an fana na ten fo diɲɛ mɔgɔbaw u k'u intéresser an ka culture la an ka dɔnkilida la u b'a dɔn an tɛ ka manamanakan fɔ quoi n tɔrɔ ni bɛ k'a ye ne kelen tɛ o an bɛɛ de don quoi mais ko bɛɛ bɛ se ka daminɛ dɔ la quoi u bɛ dɔ ye dɔ bɛ ambition dɔ ta i b'a ye bɛɛ lajɛlen bɛ falen an bɛ ko ɲɛnamaw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ projet ɲɛnamaw kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka di ne ye trop. Mais aw yɛrɛ bolo kun jumɛn la Universal tigi ye hakili to Mali musique kɔnɔna la? Ne t'a dɔn ne t'a dɔn n t'a dɔn. I t'a dɔn? Ne t'a dɔn walahi bilahi et pourtant talent caman bɛ Mali la e yɛrɛ ɲɛ b'u la fɛnɛ tu vois mais u tɛ k'u ye quoi mais pourquoi? Mais aw kan ka nin question in poser aw yɛrɛ. Pourquoi ne t'a dɔn? E ma gɛrɛ o de la label ɲɛnama de tɛ yan o de la mɔgɔ ɲɛnama de tɛ yan min b'an ka dɔnkiliw labɔ sanfɛ yan mun de bɛ yen munna Mali waritigiw yɛrɛ tɛ ka investir Mali musique yɛrɛ la mun bɛ yen an ye mun de k'u la? Mais est-ce que aw bɛ wuli ka t'u sɛgɛrɛ? Sɛgɛrɛli dama fɛn duman b'a yɛrɛ feere de fɛnɛ quoi an tɛ se ka wuli fɛnɛ ka taa mɔgɔw minɛ u bobara ma pour que ka tɔgɔ sɔrɔ non u b'an ye u b'an ye a kɛra cogo o cogo n'u y'an ye de sisan voilà o de ye. Mɔgɔw ye mais u tila k'u ban ye. N t'a dɔn. I t'a dɔn? N t'a dɔn walahi. Mais wagati dɔ la an y'i ka publication dɔw ye i bɛ ka dɔ fɔ Yankpo ma mun de bɛ ni Yankpo cɛ? Non n ma fɛn fɔ Yankpo ma Yankpo ye n kɔrɔkɛ de n ma fɛn fɔ a ma n ye a labɔ fili dɔ de la dɔrɔn. A tun bɛ fili jumɛn? N bɛ fili min na genre ne ye n ka denmisɛnninya kɛ yɔrɔ min na quoi a bolo n'a y'o ta k'o fɔ ne ma o bɛna kɛ o bɛna ne digi ne la. Mais e ka denmisɛnninya kɛ? Ne ye n ka denmisɛnninya kɛ Dalibugu de la orphelinat de don denmisɛnninya bɛ Maɲanbugu quoi tu vois o bɛ denmisɛnninw dɛmɛ fo ka se se ka fɔ orphelinat yɛrɛ parce que denmisɛnnin bɛɛ parents bɛ yen mais minnu bɛ situation difficile la avec leur famille dɔrɔn u b'olu de aider o dɔrɔn donc aw de ta k'o fɔ ka Dalibugu k'a bɛ o dénigré tɔgɔ la ne ye texte sɛbɛn ne y'a fɔ a ye k'a yira a la
o t'o ye quoi a bɛ na min fɔ o y'a sɔrɔ ne y'o fɔ ka tɛmɛ parce que ne ka tiɲɛ sɔnna ne y'o fɔ quoi ne ma jɔ n ka ville la dɛ hali sini misi dalibugu kɔnɔ ne y'o fɔ n ka tiɲɛ na donc ne y'o de yira a la dɔrɔn quoi n t'a dɔn n'a y'a fɔ min na dɛ n t'a dɔn n'a y'a fɔ kun jumɛn kun n t'a dɔn quoi donc ne y'o dɔrɔn de yira a la classe tɛ foyi tɛ a y'a fɔ ne ma dɔnkili de la ne fana y'a jaabi dɔnkili la a banna sinon foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. mais yan po ka plateau dɔ la a ko ko ale ka di e ma k'e de ye ko in ta k'a k'i yɛrɛ ye. ne bɛ ko ta k'a kɛ n yɛrɛ ye karisa grand frère ni mɔgɔ ye fɛn fɛn e ka famille ma sisan e b'a la o ye t'a la mais c'est bon a ma ban a k'a assumer dɔrɔn a y'a fɔ karisa bon n y'a fɔ tantɔ mais n t'a dɔn k'a bɛna kɛ tantɔ yafa n ma a ma ban a k'a assumer dɔrɔn ma cɛya ye assumer de ye quoi n ye ko kɛ ka wɔn ne ye cɛ de n y'a assumer cɛya yɛrɛ o de ye quoi ne bolo a ma sɔn o de ma a ma ne t'a dɔn ne kɔni bɛ k'a ɲɛ f'i ye cogo min na o de don donc a kɛra ten cogo dɔrɔn la mais i ka EP in kɔnɔna la i ko ko kɔrɔ ye i ka morceau dɔ bɛ i y'a fɔ a kɔnɔ ko kɔrɔ ye sebemɔgɔ de ye o yɔrɔ la e kan bɛ jɔn de ma bon ne kan bɛ n kɔrɔkɛ de ma i kan bɛ Yankpɔ de ma Yankpɔ a ye sebemɔgɔya jumɛn de k'i la vu que ne nana a ma k'an ka featuring kɛ a ma sɔn mais ne y'a featuring kɛ ne ɲɔgɔnnaw fɛ pourquoi et pourtant ne ka surun a la ni olu ye donc a suma ma ne sɔrɔ ne min b'a kɛrɛfɛ a suma yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw de sɔrɔ kuma in y'o dɔrɔn de mais o to la e ye fɛn dɔ de k'a la wa ne ma diɲɛ fɛn foyi k'a la ka mun k'a la ne bɛ mun k'a la an tɛ sira kelen yɛrɛ kan e ni Sidiki yɛrɛ ka lien nana cogo di n'aw ye featuring kɛ Sidikiba bon Sidikiba on dirait n ka RIC an kun bɛ min kuma kɛ a y'o sɔn ne la mais o de y'a ci trop tu vois donc lien Mali Mati de ni ɲɔgɔn cɛ a ko Mati ma ko Mati ka ne wele ko ne ka na studio la ne nana an ye son kɛ son jara trop donc son jara aw ka fɛn nana ten tɔ ye mais e ni Mali artiste tɔw ka lien yɛrɛ bɛ cogo di foyi tɛ ne ni Mali artiste tɔw ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn aw bɛɛ bɛ mouvement ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ bon mouvement fasugu jumɛn bon parce que comme i b'a jateminɛ ne ni Mali artiste ka lien ye musique de ye musique dɔrɔn donc ne ni musique de ni musique tɛ an tɛ a bɛ se ka kɛ an tɛ mouvement kelen kɛ quoi donc ne n'u ka lien an ka lien ye musique de ye an bɛ ɲɔgɔn ye musique kumaw de don sinon ne terikɛw bɛ yen nɔ olu tɛ musiciens ye ne n'olu de bɛ teriya kumaw kɛ quoi terikɛ bɛ yen ni dɔnkilidala fana bɛ yen mɔgɔw t'o de faamu donc mɔgɔw b'o fila de confond mɔgɔw b'o fila confond karisa terikɛ ye nin même dɔnkilidala de ye karisa donc o de bɛ faamu parce que ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn ka denmisɛnninya kow dɔn ten mais an ye ɲɔgɔn dɔn musique de fɛ quoi donc n baarakɛ teri de don tu vois ni i yɛrɛ terikɛ wolodo terikɛw tɛ kelen olu fila tɛ ɲagami donc mɔgɔw b'o fila de don ɲɔgɔn na mɔgɔw b'o fila don ɲɔgɔn na mais dans 5 ans Yakubi ɲɛ b'a yɛrɛ la cogo di Mali musique yɛrɛ kɔnɔna la dans 5 ans bon ne ɲɛ tɛ n yɛrɛ k'an yɛrɛ ye cogo fasugu dɔ la na ni ala ye ko min kɛ o de ye ni ala ye ko min dilan o de bɛ kɛ quoi ne tɛ jeune ye sigi a fɔ ko ne bɛna kɛ tan et pourtant ko ne bɛna kɛ tan donc an bɛ ko to ala de bolo donc bɛ ko to ala bolo la n tɛ se k'a fɔ ko dans 5 ans ko ne bɛ n yɛrɛ imaginer ka kɛ tan tɔ mais est-ce que don n'a nataw la e bɛna continuer ni musique ye ou bien i b'a bila non ne tɛ musique la parce que ale bɛ ne ɲɛnajɛlen de bɔ donc ale bɛ ɲɛnajɛlen de donc hali ni dimi ni fɛn voilà ne ɲɛnajɛlen bɔ trop mais e hakili b'a la don fɔlɔ min na e yɛrɛ ka cachet dir'i ma i ka cachet fɔlɔ i tɛgɛ la i y'a minɛ don min na i hakili t'o la don fɔlɔ cachet minɛ bi tɛ a bɛ san i tun bɛ cɛsiri kɛ ne tun bɛ matière publicité kɛ e ko k'i tun bɛ cɛsiri bɔ o de la e ye conservatoire de kɛ non ma conservatoire tɛ ma n conservatoire tun bɛ INA lamɛn ma INA laban mais en dehors de ça aussi hali ni o tun tɛ n m'a f'i ye ko n ye n ka denmisɛnninya kɛ Dalibugu la yen nɔ an bɛ 16 juin 20 novembre olu bɛ fêter olu ye denmisɛnnin minnu ka situation gɛlɛya olu ka fête ninnu SCC bɛ la président bɛ na donc an de tun bɛ taa théâtre ni fɛn ninnu kɛ quoi donc olu la nisɔndiya tu vois donc ne degelen don la depuis ne fitinin tu vois ne degelen don scène ka yɛrɛ la depuis ne fitinin na o kɔni an sera an ka émission kuncɛma yɔrɔ la folikan laban jumɛn b'e bolo ka di i ka fɛnw ma bon
te fan ko yara on to frère de lo be frère de ya no fan ngoni fen be wala ko re donc be la jere ya bo ngata concert blad ana atege bashi kana mi dese inshallah ko ga yere ya o bore be la jere ga bo na photo bi mo ta an clip to mangi tu vois an lifestyle kire yani sumolo ga do tu vois no ama blad ana te gelea que nga fulu nga famille bela jele dans le muga be Matilda papa be quoi tu vois non empire gang yol bi wuzile bo fe cher li boy be mi ma jina buba ni so za be gache ngana koli wari fe mu bore da neto don badi dana yani sebe onyini ngoro jonate na se kikishi ame bi la mogo shite shini don jomo la ikare figo fene don denana ta mogo fe kar menga bara don aklina fla mo benan kele ne bodon ikana sama mogo no fe muti fe bo bara do be jigi nga yele sans fe munu banko ambu nya fe mais ani bebe ben foni fin kasambrak dajitu bien fetier on casse tout ne ojika nu bro o ben chou o te na sega nyana fi fone chou wow non quel non j'espère que oh bora la yabubiga ni fresaringa donc les 9 avril donc le 9 avril au bega boga bitani tono 18h quand les rebeke 22h chaîne sans fait donc au mit na ge bashiga na me des inshallah ka on a les rebena jega clip do tourner concert do inshallah donc ama fa ko aga na nyina ko abonné nga page sans fait ama fa ko au kambe anyona wala Stretch Energy kito aleka fo iti kenye aya nena ka galo bwanda 3 puissance